আর কাজ হলো এটাই। শিকারি হ্যাঁ গরম আছে নাই না আচ্ছা তাহলে পরে কত এটা পরে দিলাম আচ্ছা দাম কত পরে দিলাম জানি না अजय डेरी बाईस कर रहे हो लगाया ना मैंने बाईस टास है नतुन सा हाल कर लो अच्छा ना लगा ले हम जते जाएंगे শুনুন সাইকেল কে কত?